डिपार्चर गेट रे हम ना को एमती धरिकी प्रकाश साहू जहाज ना एमबी जोहरीमा एमती कहीकि थिले तो तांको जाइके मीट कलु मीट कला परे सी तार सब सी माने कंपनी रे एजेंट थिले से माने नहीं कि सारे जिते भी पेपर वर्क अच्छी सब अच्छी क्लियर करेगी इमिग्रेशन क्लियर करेगी हमको नहीं कि लॉबी रे बसैले आउ दी जण भी आसीबार थिले बाहरु समस्ते आसला परे सेउठु कायरो एयरपोर्ट थिला यस कायरो रु बसिकी कार रे गलु पोर्ट रो ना थिला आबुकेर पोर्ट रो ना थिला तो जाइकी संध्या हो गलानी पुणी से दिन भी जॉइन कलु आबुकेर पोर्ट रे तो जॉइन करके लगे यार कौटी की पलि आसलु कौन ना इंटरनेट अच्छी ना कौन किसी ना सीरियन क्रू सीरियन और इजिप्शियन थिले क्रू मोर प्रथम टाइम बाहर को आसी पुणी बाहर देशर लोक खाइया पीया तांकर पूरा अलग प्रकार कौन केमती रही कौन भारी टेंशन लगुता जहा हो रही रही 10 मास 10 मास 22 दिन से जहाज रे मु रहिली माने ट्रेनिंग पीरियड थिला आज टीएमई रहिली ସେଇଟା ବି 6 on 6 ଅଫ୍ ଥିଲା ମାନେ 6 on 6 ଯେଉଁମାନେ ସି ଟାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ 6 on 6 ଅଫ୍ ମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ତ 6 on ମାନେ ମୋର ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯଦି ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା 6 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ସେଇଟା ଅନ୍ ହେଲା ମାନେ କାମ କଲି 6 on 6 ଅଫ୍ ଅଫ୍ଟା ହେଲା 12ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 এটা অফ মানে ডিউটি বন্ধ করে রেস্ট করে তুমি কাম করে যা কর পুଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 12 ତ ଏଇଟା ରୋଟେସନ ପିରିୟଡଟାକୁ 6 on 6 ଅଫ୍ କୁହନ୍ତି ସେମିତି 10 ମାସ କରିକି ଯେମିତି ଯାହା କରିକି ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ମତେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲେ ହିଁ ତମେ କ୍ଲାସ୍ 4 ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଇପାରିବ ତ ସେଇଟା ଲାଗି ପାତିକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଲି ଗଲା ପରେ ସେଟା ସାଇନ୍ ଅପ୍ କରିକି ମୁଁ ଆସିଲି ଟୁନିସରୁ ଆସିଥିଲି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କଲି କେମିତି ସିଓସି ପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲି ସେଇ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିଲି ନମସ୍କାର।